जय जगन्नाथ बंधु मैंने आज आपण मानक प्रभु श्री जगन्नाथंकर एक अपूर्व लीला विषय कहवाक जाऊँ जहाँ शुणा पर आपण मानक मनरे प्रभु श्री जगन्नाथों प्रति एक अपूर्व भक्तिभाव आनीदेव। तेबे चलतु प्राय वर्षक तलर घटना से दिन थिला 2014 मसीहा मार्च मास 31 तारिख। सबुदिन परि से दिन यथा समय ऑफिस रे पहुंची कार्य आरंभ करुଥାଏ। हठात मो शला दुईंक ठारू खबर पाइली मोर ससुर मस्तिष्क आघात आक्रांत होई चिकित्सालय रे आईसीयू रे अछंती। प्राय घंटाए भितर पत्नी को सांगरे नहीं कटक रे पहुंचली। पहुंचवा पर देखिली ससुर अचेत अवस्था अछंती। डाक्तर माने तांको अवस्था को नहीं खूब तत्पर जना पड़ुथांती। अवस्था उद्वेगजनक बोली डाक्तर मानक गतिविधि जानी पारिली। शला दुई जण मो ठारू बयस रे बहुत सान। बापांकर एपरी अवस्था देखि भारी व्यस्त होई पड़ुथांती। औषध पत्र पई दौड़ धापड़ करुथांती। ससुरंकर अवस्था उद्वेगजनक बोली डाक्तर माने सूचई देले। रक्तचाप धीरे धीरे कमी कमी जाउथाय। एहा एक भल लक्षण नुह बोली डाक्तर माने सूचई देले। तेणु समस्ते व्यस्त होई पड़िलु। अति विकल होई ठाकुर को प्रार्थना करुथाउ एवं डाक्तर मानक अनुरोध कलु तुरंत चिकित्सा आरंभ करंतु। तत्क्षणात डाक्तर एक फॉर्म दे से दस्तखत करने को कहले जहाँकि साधारणतः ऑपरेशन बा कौनसी लाइफ सेविंग औषध व्यवहार आगु डाक्तर माने कराई थांती। जगन्नाथ को डाकी तुरंत से मु एवं मोर पत्नी दस्तखत कलु। सेपटे चिकित्सा आरंभ है किंतु एपटे आमर आईसीयू बाहर जगन्नाथ को डाकिवा छड़ा अन्य किसी उपाय नथिला। शला दुई जण सान होइथिबारु मु बारंबार आश्वासना दौथाए किंतु मो मन को मु निजे बुझेई पारु नथाए। तीन थर स्ट्रोक। बापा कण आ आखि खोली चाहिए प्रभु को आकुल भाव प्रार्थना करुथाए बापा शीघ्र भल होई फेरंतु। तांकर लिखित जगन्नाथ संबंधी एक पुस्तक मुद्रण अवस्था थाए। मोर पत्नी यही पुस्तक संकलन दायित्व थाए। बहीटी किपरि शीघ्र छपाଯିब स्नान पूर्णिमा ठाकुर पाखरे लगी हेब एथिपाई बापा आगु प्रकाशकों सहित कथबार्ता होता। आगकू एते बड़ काम मन को खाली पाप छुँଥାଏ। बहीटी केमिति प्रकाश पाइब बहीटी कौन बापा आउ देखिपारे ना एमिति अनेक प्रश्न मन को भाराक्रांत करुଥାଏ और मनरे कोह आसुଥାଏ। मात्र ताकू सब हृदय भितर चापी रखी मने मने जगन्नाथ को डाकुଥାଏ तुमे ही तुम भक्त को रक्षा कर। धन्य महाप्रभु जगन्नाथ महिमा एकथा कहीं विश्वास करें ना। प्रभु जगन्नाथ एपरी ठाकुर जे तांकर विचित्र महिमार अंत नहीं एकथा केवल अनुभवी ही जानीपर। आईसीयू रे विपदजनक अवस्था पाखापाखि 24 घंटा रहिबा परे बापांकर हठात चेता फेरिला। मोर ससुर जड़े अवसरप्राप्त सरकारी डाक्तर सारा जीवन लोकों सेवारे कटाई जड़े भक्तर चिकित्सा दायित्व निजे जगन्नाथ ही नेले। भक्त पाखरे से निजे जड़े चिकित्सक हो भक्त को रक्षा कले नहेले या बोध हुए साधारण डाक्तर पाखरे मध्य संभव हो पारि नथांता। रोगी वर्तमान विपद मुक्त बोली डाक्तर घोषणा कले। बापांकर चेता फेरिया पर से देखिले से एक डाक्तरखाना अछंती। तांको शଯ୍ୟା निकट डाक्तर महाशय आसीबा समय बापा अस्पष्ट स्वर रे तांको पचारिले डॉक्टर मोर कौन होइछि। डाक्तर महाशय तांको उत्तर देले आपणकर किछि होई नाही। जड़े वयस्क लोकर मस्तिष्क जहाँ होइथाए ताहा ही होइछि। आउ गोटे बढ़िया कथा मध्य कहले गाँव रे लोक माने भाबुथिबे बुढ़ा जाइछि आ फेरिब नाही। आपण 2 दिन साधारण वार्ड रे रही घर को फेरीजिवे। जहाँ हेउ ठाकुर आम डाक शुणिले से समस्त को रोग वैराग और किछि ना किछि दुख सुख देई थांती एवं एपरिकी तांको निजको मध्य सांसारिक लीला यथा रोग और मरण मध्य भोग करने को पड़ी थाए। एहा भितर बापा टिके भल होई घर को आसिले। नाक बाटे खाइबा को दिया जाउ थाए एवं परिस्रा नली मध्य लागि थाए। जहा हेउ सेतेबेलको तांको लिखित जगन्नाथ संबंधी पुस्तकटी संपूर्ण भाव प्रकाश पाइबा अवस्था को आसी जाय थाए। तापरे केमिति पुस्तकटी ठाकुरंक पाखरे लागि कराजिब पुरीर स्नान पूर्णिमा अवसर रे ठाकुरंक पाखरे लागि कराइबे बोली प्रकाशक महाशय सूचना देले। मात्र मोर पत्नी बहीटी तांकर ग्रामर जगन्नाथ मंदिरस्थ स्नान मंडप रे ही स्नान पूर्णिमा दिन लागि करिया पई प्रस्ताव देले।
ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶକ ମହାଶୟ କିଞ୍ଚିତ ଅସம்மତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁ ବହିଟି ଏଇ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାଳିଆ ଠାକୁର ବାପାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ପ୍ରକାଶକ ମହାଶୟ ପତ୍ନୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ବହିଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି କରାଯିବ। ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଠାକୁର ବି ସେୟା ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଓ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ପ୍ରକାଶକ ମହାଶୟ ପୁସ୍ତକ ଆଣି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋର ପତ୍ନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ବାପା ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିବେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାପାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଓ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉ, ତାହା ପରମ କାରୁଣିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପୂରଣ କଲେ। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଚେତନାଭୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରବଚକ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରରେ ଥାଏ। ସେଦିନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ମନଛୁଆଁ କରିଥିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦେବତା କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେବତା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସବୁଠାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କହିଲା ବାଲା ଓ ଶୁଣିଲା ବାଲା ଉଭୟ ଭଗବାନ। ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। କହିଲା ବେଳେ ବାପା ଏଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୋର ପତ୍ନୀ ମନେ ମନେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିକ୍ ରୋଗୀ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ପ୍ରବଚନ ସାରୁନାହାନ୍ତି? ଯାହା ହେଉ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଉ, ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ସେଠାରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। ବାପା ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ନା ନା, ଏ ସମ୍ମାନ ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ମାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବାପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗ୍ରାମରେ ଥାଆନ୍ତି। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ କେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି 2 ପଟ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଦେଇ କହିଲେ, ତୋର ଡାହାଣ ହାତ ଅଚଳ, ବାମ ହାତରେ ନେ। ଶଙ୍ଖା 2 ପଟ ନାଲି ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଜଣକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ସବୁ କଥା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଶଙ୍ଖା 2 ପଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ତ ବହୁତ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶଙ୍ଖା 2 ପଟ ଦେଇଗଲେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କହିବ ଭଗବାନ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।